पे गया माल तो আরো ফোন কর হয় যাবা। হ্যালো হ্যালো, তুমি কোথায়? আমি সেভ করছি। তুমি সারাদিনে কত সেভ করো? 30-40 বার। 30-40 বার? তুমি কি পাগল? আরে পাগল হবে করে, আমি না পিট্টু। নাপি রাখো, আসছি। জলদি আয় জলদি আয়। ये आंखें, ये चेहरा, ये नूर, इंसान हो या परी हो तुम, कितनी फुर्सत से बनाया होगा तुम्हें बनाने वाले ने।